Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin majlis zikir al-huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya lah. Alhamdulillah, di malam hari yang berkah ini, malam Sayyidul Ayyam, setelah kita melaksanakan sholat isya berjamaah, kita berkumpul duduk di majlis yang dimuliakan Allah ini untuk sama-sama kita membacakan ayat suci Al-Quranul Karim. Kita mengirimkan tahlil, tahmid dan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salamnya senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan kita selaku umatnya, dan semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa di malam Sayyidul Ayyam ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca ayat suci Al-Qur'anul Karim, tahlil, tahmid dan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain dan tiada bukan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengkabul hajat-hajat kita semua. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanjangkan umur kita semua untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kirim doa pula untuk almarhum almarhumah, orang-orang tua kita, sanak famili kita, saudara-saudara kita. Kemudian pada malam hari ini pula ada yang wafat, murid dari Abah, yaitu almarhum Bapak Lili Suherli bin Iing Sutisna. Almarhum Bapak Lili Suherli bin Iing Sutisna, kita doakan semoga almarhum wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allah senantiasa terima iman Islamnya, Allah Subhanahu wa ta'ala hapuskan dosa dan kekhilafannya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian kita doakan pula untuk saudara-saudara kita, sesepuh-sesepuh kita yang sedang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesembuhan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa angkat penyakitnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama kita diberikan sehat wal afiat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir hayat kita nanti kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai pembacaan surat Yasin, tahlil, tahmid dan doa oleh Abah Muhammad Syukur, dilanjutkan dengan kajian kitab Sulamut Taufik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الفاتحة على نية أن الله يقضي حاجاتنا ويقبل دعواتنا ويشرح صدورنا وييسر أمورنا في الدنيا والدنيا والآخرة ويجعلنا من عباده الصالحين ويدخلنا في عباده الشاكرين ويفتح علينا فتوح العارفين ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين ويكفينا شر إبليس وجنوده من الجن والإنس وشر الظالمين ويغفر لنا ولوالدينا ويرحمهما كما ربيانا صغارا ويرزقنا برهما في الحياة الدنيا وبعد الممات ويرزقنا زيارة الحرمين في كل سنة ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا واسعا من غير تعب ولا مشقة ولا ضير وبنية جلب كل خير ودفع كل محنة وبؤس وفتنة وضير وكل وقوة الإيمان واليقين والرضا والتسليم وحفظ القرآن العظيم وعمل بما علمنا والإخلاص به وقبول وصول البركات والعافية الشاملة كاملة محبة الصالحين والأيتام والفقراء والمساكين وبنية الراحة عند الموت والعفو والإحسان والوفاة على حسن الخاتمة على الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله وأزواجه وذريته وآل بيته وأنصاره وأصحابه ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين خصوصا إلى أرواح سيدنا وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأموالهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمنا في الدين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى أرواح أهل القبور. خصوصا إلى أرواح أهل القبور. خصوصا إلى أرواح أهل القبور. خصوصا إلى أرواح أهل القبور أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مثواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثر
فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا لا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة ليردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا
أخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية له الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نهلكهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يأمرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه
إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقناهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم
يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم.
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم وسلم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. Semoga zikir dan tahmid surah Yasin juga yang telah dibaca dihadiahkan bagi almarhum almarhumah keluarga kita termasuk ibunda Pak Togar. Selalu kita doakan ibunda Pak Haji Edi juga, Pak Prayitno, Pak Samsuri, Pak Haji Idrus ya, keturunan dari Al Banjari ya, Iswaldi, Pak Iswaldi, Ustadz Kamil, Bapak Haji Dulil juga, semua ya. Bahkan tidak lupa kita doakan tokoh-tokoh kita yang mengawali majelis Yasin dulu namanya. Ada Haji Ahmad dulu ya, kemudian Haji siapa itu yang pindah itu? Yang di sini, yang rumah kosong sekarang. Pak Haji Rustam ya, iya terus Pak Parno itu ya, Pak Parno juga adalah termasuk anaknya masih aktif sekarang. Yang masih ada sekarang Pak Kosim sedang sakit, Pak Haji Mamat juga sakit, Pak Ndai juga sakit ya. Pak Haji Eko juga alhamdulillah sudah mulai sehat dari operasinya, dari doa. Juga guru-guru kita yang tidak bisa disebut satu persatu, bahkan suami dari teman saya dulu ya bisa dikatakan murid lah ya, yang ada rencana kita mau ke Parakan Telu nanti pakai kaos MDA. Siapa yang belum dapat gak bisa daftar lagi ya.
Jadi insya Allah kita akan ke Parakan Telu Cibatu Garut memakai kaos MDA Majelis Zikir malam ya, malam Jumat. Insya Allah Parakan Telu Cibatu Garut. Hatur nuhun Pak Haji Togar. Mohon maaf saya kemarin sama Pak Dulil berdua dulu. Gerak cepat. Semoga yang dikeluarkan Pak Haji Togar Allah berkahkan, Allah berikan kemanfaatan demi syiar MDA kita, juga konsumsi dari Pak Samsuri, Pak, semoga berkah ya. Jadi sekali lagi atas wafatnya Bapak Lili di Ciamis, istri dari Iis Ismiati itu sebagai murid dulu di Madrasah Awaliyah tahun 1889-1993. Saat saya masih nyantri, semoga almarhum diterima iman Islamnya, dilapangkan kuburnya, diluaskan kuburnya, dihindarkan daripada siksa kubur, tidak sakit, tidak apa Pak Haji habis sholat subuh meninggalnya. Alhamdulillah husnul khotimah. Mudah-mudahan kita juga ya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Salam nih dari Pak Haji Togar orang Cibatu, Pak Duli insyallahnya tuh pada nonton semua. Ada Mama Hiim, harus disapa dulu sana. Ada Mama Hiim, Eti, jiwa-jiwa itu jauh-jauh dari Saudi. Ini siapa lagi nih? Ada Ulianti, ya, ada Soni Najib. Nah, Soni Najib Pemda Garut. Ada dari Lombok juga Nasrul Alawi. Oh banyak. Ya, halaman 4. Ada Ustadz Kamil juga nonton. Ini mah dekat Ustadz Kamil mah tuh. Hatur nuhun Neng Reni juga ada saya. Sata. Qala al-musannif rahimahullahu taala, halaman 4 bagian bawah. Wa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah an ta'lama wa ta'taqida wa tusaddiqa wa tu'mina anna sayyidana wa nabiyana Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf Al-Qurasiyyu sallallahu alaihi wasallam Abdullah wa rasuluhu ila jami'il khalqi. Wa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita akan melanjutkan dalam makna dua kalimat syahadat. Yang kemarin walaupun tidak utuh dibaca Arabnya semua, tapi secara makna sudah ya. Jadi kita akan menjabarkan tentang makna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak-bapak sering salah ya, sering kita dengar kesalahan baca syahadat. Ya, wa asyhadu anna Muhammadar. Iya, wa asyhadu anna Muhammadar, bukan Muhammadur, karena ada amil nawasib dalam ilmu nahwu shorof. Anna itu amil nawasib. Jadi anna itu tukang ngajabarkeun fathah. Jadi jangan dibaca anna Muhammadun kalau ada kata anna, itu kata ilmu bahasa. Ya, wa asyhadu anna Muhammadar, darnya ke ro ditasdid, tapi ro-nya jangan terlalu banyak bergetar. Banyak juga yang salah tuh. Wa asyhadu anna Muhammadar, itu motor bebek. Jadi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, banyak juga kesalahan orang Sunda, lohnya hanya tuh tipis. Kan sering kita dengar Gusti Allah, Allah salah, harusnya Allah. Rasulullah. Nah, itu cara bacanya. Dan adapun makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, anta'lama, bahwa engkau harus mengetahui. Artinya kita wajib mengetahui anta'lama wa ta'taqida, dan mengiktikadkan, meyakini, wa tusaddiqa, membenarkan, wa tu'mina, beriman, anna sayyidana wa nabiyana, bahwa sayyidina wa nabiyana. Tuh, ulama-ulama dulu saking santunya sama Kanjeng Nabi. Coba, ini yang ngarang kitab ini kan ulama besar ya, dipakai di seluruh dunia.
tidak berani menyebut Muhammad. Ya, tidak berani menyebut waktu mina Muhammad, gak berani mereka. Selalu sayyidana wa nabi yana, bahkan para habaib kita menggurunya Kamil wa habibina wa syafi'ina wa maulana. Luar biasa ini. Siapa yang nyuruh begitu? Allah. Yang nyuruh santun itu bukan ulama, tapi Allah Subhanahu. Dalilnya mana Ustaz? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada siapa? Nabi. Allah tidak nyebut ala Muhammad. Coba, ini Al-Quran bukan hadis. Allah saja tidak nyebut ala Muhammad, tetapi alan Nabi yang disebut adalah jabatannya malah. Makanya dalam akhlak itu kan boleh istri manggil jabatan suami. Pak Nok, Mas Beno boleh. Ya Satpam boleh lah. Kenapa nih ngikutin istri Nabi? Ya Rasulullah. Ya Satpam. Maksudnya kita mungkin AA kalau orang Sunda gitu maksudnya ya. Jangan terlalu telok mentang-mentang suaminya Satpam, ya Satpam lagi. Maksudnya AA. Kalau orang Sunda mah ya, kalau di Padang tuh udah. Kalau di Jawa Mas. Kalau di Betawi Abang. Jangan sampai namanya Rahmat Syukur dipanggil ujungnya kur, nggak mau saya. Nah itu akhlak, ini akhlak. Insya Allah Pak Haji Togar kita seminggu lagi masuk bulan Maulid nih Pak. Ketua majelis siapa sih? Saya ya. Oh iya. Kita Maulid dah. Ya, seminggu lagi kita akan memasuki Maulid. Insya Allah nanti kita ya di sini aja lah. Tapi Pak Haji Togar kalau punya kenalan penceramah mah enggak. Kali-kali kan di hari-hari tertentu. Oke, untuk amplopnya tenang Pak Dul ya, tenang. Jangan ganggu kas. Tenang. Kalau saya udah jadi ketua tenang, getokin. Kali-kali lah, tapi jangan yang muda-muda, penceramahnya itu yang benar-benar gimana ya? Ya, yang alim lah, yang bisa kita anut ya. Nah, kembali bahwa mu'alif pun tidak mengatakan anna Muhammad, tapi anna sayyidana wa nabiyana. Ini akhlak ya. Sampai istri Nabi pun gak pernah nyebut namanya. Istri-istri Nabi semuanya nyebutnya ya Rasulullah. Para sahabat juga ya Rasulullah. Para tabi'in juga ya Rasulullah. Gak ada. Maka dalam hadis sahih, orang yang ketika disebut nama Nabi kemudian tidak bersolawat sama dengan orang yang tidak punya hidung. Cakep tapi nggak ada hidung. Rogima anfu rojuli gitu kan. Mehong cenah beungeutna nu eueuh irungna nyaeta nu tara maca sholawat. Yang tidak baca sholawat ketika nama Nabi disebut. Maka ketika anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam hati baik secara lisan, ketika disebut jangan sampai pelit, karena Nabi menggelari orang yang pelit itu adalah orang yang tidak mau bersalawat ketika namaku disebut. Nah, sayyidana wa nabiyana Muhammad banyak. Muhammad siapa? Bin Abdullah, putranya Abdullah. Abdullah itu ramana ayahnya Nabi Muhammad yang wafat ketika Nabi masih usia dalam kandungan 4 bulan. 4 bulan apa 6 bulan ya? Ya masih kecil lah. Iya, kemudian Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu ayahnya Abdullah, berarti kanjeng Nabi kakek ya. Nah, Abdul Muthalib ini adalah yang merawat Nabi. Setelah Sayyid Abdullah wafat, kemudian dirawat oleh Abdul Muthalib. Abdul Muthalib lah yang mengajarkan kepada Nabi dari sejak kecil mandiri. Mandiri bahkan kan pernah ke mana itu? Pernah ke Syria itu Syam ya sekarang. Berdagang. Sehingga ada surah Al-Quraish, ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was sahib. Orang Arab tuh dulu suka rihlah. Berjalan jauh, dagang di musim panas dan musim dingin. Nah, Nabi itu sudah diajarkan oleh kakeknya berdagang, sehingga ada seorang wanita kaya raya di Mekah tertarik. Ya kenapa? Karena kejujuran saat berdagang. Itulah habibatina ya.
kekasih kita semua, pemimpin wanita-wanita surga semua, Sayyidah Khadijatul Kubra. Sehingga nikahlah sama si Siti Khadijah. Abdul Muthalib bin Hisham ya, bin Manaf dan seterusnya. Al-Qurasyi yang sukunya adalah orang Quraisy ya. Jadi terpilih suku Quraisy. Maka ada ulama besar di Mekah, Pak, namanya Sayyid Sayyid Profesor Dr. Sayyid Sayyid Alwi Al-Maliki. Nah, itulah suku Quraisy. Dan itu adalah keturunan asli dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diteruskan oleh Sayyid Abbas, putranya. Itu di hotelnya Pak Dulil tahun 2008 itu rumahnya. Apa masih ingat gak waktu kita haji? Daerahnya apa? Saya juga lupa itu. Ya, paling jauh itu musim haji 2008 tuh. Ya, 12 kilo kita hotel. 7 kilo. Ya, itu asli. Sekarang sudah wafat dua-duanya. Nah, Al-Quraisy dipilih oleh Allah suku yang terbaik di antara suku-suku yang ada di Makkah. Kan saat itu pernah ribut orang suku-suku itu. Kenapa? Karena pernah banjir Ka'bah itu, kemudian batu Hajar Aswadnya kan ke bawah banjir tuh, ketemu lagi. Setelah ketemu pingin pada naro semua. Oh, berebut. Akhirnya datanglah Sayyidana wa Nabiyana waktu itu ya, Nabi Muhammad. Maka oleh Nabi Muhammad dibentangkan sorban, maka ujung tiap sorban disuruh megang kepala suku-sukunya. Maka semua kepala suku mewakili suku rakyatnya. Maka ditempelkan lagi itu Hajar Aswad. Maka dari situlah gelar Al-Amin. Jadi A-nya pendek di sini. Kalau dalam sholat panjang. Nah, ada beda. Amin Rais, jangan Amin Rais, salah itu. Kalau sholat amin, kabulkanlah doaku. Tapi kalau amin dipercaya. Dulil amin, nah, jangan dulil amin. Kelamaan itu tak istrinya nyebutin. Amin itu dipercaya. Nah, itu dalam bahasa tajwidnya ada aturan main. Nah, disitulah dapat gelar Al-Amin. Abdullah adalah hamba Allah wa rasuluhu, dan rasulnya Allah ila jamil khalqi, untuk semua makhluk. Jadi nabi itu menjadi nabi, menjadi rasul adalah untuk semesta alam. Dalam ayat wa ma arsalnaka illa rahmatal. Ini udah maulid Pak Haji Togar nih. Udah materi maulid. Wa ma arsalnaka illa rahmatal. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Dulu saya pernah kursus dakwah di Asy-Syafi'iyah yang Matraman, di Kiai Haji Abdul Rasid Abdullah Syafi'i rahimahullah ya, peswafat, mudah-mudahan diterima iman Islam. Itu dulu zaman ke Jakarta sering ngaji ke sana. Ada satu kitab tentang rahmatal lil alamin. Jadi Nabi itu kasih sayangnya itu tidak hanya untuk perorangan atau per kelompok, tapi semesta alam. Kalau yang namanya alam kan alam ruh, alam langit, alam bumi, alam kubur, alam akhirat. Maka kata guru saya, kalau kita ingin selamat di kubur, udah sayangilah semua makhluk. Seperti Rasulullah menjadi rasul itu adalah sebagai rahmat untuk semesta alam. Maka ada sahabat Nabi ngajinya sih kedodoran terus. Artinya kedodoran tuh orang lain pada duluan gitu, dia mah datangnya ketinggalan gitu. Tapi kata Nabi dia calon ahli surga. Di kitab Hikayatus Sahabah itu yatlu'ul an alaikum rajulun min ahlil jannah, sebentar lagi akan muncul di tengah kita calon penghuni surga. Pak Samsuri melirik, Pak Prayitno melirik, Rahmat Syukur melirik, Kamil siapa? Ternyata orang yang baru datang terlambat. Iya, itu orangnya udah tua, ya, sudah tua, di janggutnya putih, terbasuh air wudhu, kemudian duduk. Besoknya terulang lagi, Nabi berucap lagi, yadlu'ul an alaikum rajulun min ahli jannah. Sebentar lagi akan muncul di tengah kita calon penghuni surga, dia lagi. Sampai 3 kali dia lagi. Di antara sahabat
Sepakat nih. Jangan-jangan itu yang dimaksud oleh Rasulullah. Maka ada sahabat yang mengikuti kemana dia pulang, ternyata ke rumahnya, kemudian ingin istirahat beberapa hari di rumahnya. Untuk apa? Hanya untuk mengintip ibadah naon dilakukan. Ibadah apa yang dilakukan. Ternyata dia tahajud, saya tahajud, dia duha, saya duha, dia umroh, saya umroh, dia haji, saya haji gitu. Gak ada yang beda, dia baca Quran, saya baca Quran. Kenapa Nabi sampai memberikan kelebihan? Ternyata sebelum pamit pulang, si hamba Allah ini menyatakan, Allah berfirman di dalam Al-Quran, illa man atallaha min qalbin salim. Ya. Jadi nanti di hadapan Allah semua hamba akan dihisab, dan yang akan menjadi keselamatan itu adalah yang membawa hati yang suci. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Kelak di hari akhirat tidak akan jadi jaminan keselamatan harta, kedudukan, jabatan, anak yang kita banggakan. Yang jadi keselamatan adalah hati yang bersih. Jadi saya tahajud, saya duha, saya yasin, saya zikir tiap malam Jumat juga plus menjaga hati. Maka sebetulnya surah Yasin itu kan siqalul qalbi. Surah Yasin itu salah satu fadilahnya adalah pembersih hati. Kunaon atuh teu bersih-bersih maca Yasin tiap Jumat? Ya tafakur. Kenapa tiap malam Jumat baca Yasin? Bahkan ada yang gak bisa baca Quran, tiap malam Jumat baca Yasin jadi hafal. Salah gak? Gak salah. Cuma ditingkatkan ke dalam hati. Maka itulah la ilaha illallah tadi itu juga itu untuk menggebuk hati kita. Digebuk apa? Takaburnya. Yang digebuk apanya? Sombongnya. Yang digebuk apa? Irinya. Yang digebuk apa? Dengkinya. Maka la ilaha illallah 1000 kali pun diulang-ulang, kalau tidak membekas di hati maka tidak ada faedah. Tetapi kata para ulama, kita mah orang awam, memang susah itu melembutkan hati. Maka tiap malam Jumat gebukin terus. Maksudnya digebukin itu dilatih sama la ilaha illallah. Insya Allah lama-lama akan terbawa dengan kalimat-kalimat suci. Yasin juga akan membekas. Maka saya itu sebetulnya Pak Haji Togar, kalau malam Jumat sebetulnya amalan itu yang bagus adalah yang dawam. Dulu Pak almarhum bagus sih, kapi gitu kan. Tapi yang terbagus dalam amalan menurut para ulama yang dawam. Dawam tuh langgeng. Walaupun satu amalan, tapi itu dibaca. Gak pernah gak dibaca. Itu yang bagus. Oleh karena itu malam Jumat udah Yasin aja. Kalau mau kafe ya di rumah masing-masing. Untuk mendawamkan secara berjamaah. Karena ini kita orang awam, kita yang ingin mendapatkan hidayah. Semoga dengan dawam ini, ketika dawam, kita ada musibah, kita wafat, lagi dawam. Jadi tercatat di Lauhil Mahfuz, Haji Dulil Amin dawam surah Yasin tiap malam Jumat gitu. Apal, kan malaikat yang nyatet. Inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin. Setiap sesuatu ada catatannya di Lauhil Mahfuz, maka yang dawam itu adalah yang terbaik. Maka kata Nabi, yang tahajud yang baik yang 11, yang 8, yang 2. Semuanya bagus, cuma ada yang paling bagus yang dawam. Walaupun 2 rakaat, 1 witir, tapi dawam. Daripada 11, 1 tahun kagak. Iya. Jadi ulama itu memberikan nasihat simpel Pak Haji Iswaldi, nggak berat-berat. Guru saya dulu, jangan banyak zikir, udah Subhanallah tilu-tilu, Alhamdulillah tilu-tilu, Allahu Akbar tilu-tilu, likulli fardhi shalah, setiap selesai sholat fardu. Bahkan guru saya di pesantren Pak Idrus, itu kalau lupa duhur, misalnya duhur enggak nih, kodoin di asar. Berarti kan yang asar 33, yang duhur 33 sama 33 66. Berarti subhanallah 66, alhamdulillah 66, Allahu Akbar 66. Ini dalam aura zikir. Orang yang ingin tidak melepaskan zikirnya dengan yang 33. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah berhenti selama hidup sampai wafat nih 33 itu. Nah karena kita mungkin lagi di jalan, lagi macet, lagi apa gitu, duhur lupa karena keburu-buru, boleh dikodoin? Boleh. Lebih bagus itu. Itu orang yang sudah dakwam tentang zikir. Nah dengan kedawaman Yasin ini,
Walaupun hadisnya beberapa lemah, tetapi beberapa di sisi lain dalam fatwa NU, Rois NU Jawa Timur, Miftahul Ahyar, Kiai Haji Miftahul Ahyar, bahwa juga banyak hadis sahih tentang Yasin. Banyak. Jadi kalau gitu, yang sahih mana? Yasin juga sahih, cuma Yasin memang ada yang dhaifnya, maksudnya itu aja. Nah, dawamnya inilah insya Allah akan menjadikan kita istiqomah di dalam ibadah. Sehingga Pak Haji Muhadi menurut saya orang istiqomah itu. Orang tiap malam Jumat kan Yasin aja ya. Nah, mudah-mudahan kita tuh tercatat seperti itu. Amin, gitu ya. Jadi mohon maaf kalau agak berbeda. Jadi kita mah dawam aja udah Yasin tiap malam Jumat, supaya menjadi catatan dawaimul kelanggengan kita dalam satu zikir, satu aurat. Kalau zikir-zikir khusus kita kan harus ke guru yang paling, misalnya Abuya di Banten itu ada 2 Abuya. Ayo kapan-kapan MDA kita ke Banten. Ada Abuya di Ciomas itu. Ya, luar biasa. Kapan-kapan ayo kita main ke Abuya sana. Ziarah. Itu di Ciomas ada 2. Yang satu Abuya Syar'i, yang satu Abuya Munfasir. Abuya Munfasir istrinya adalah putranya Mama Abbas, Buntet Cirebon. Itu dari seluruh Asia ke situ, bukan Indonesia, se-Asia datang ke situ. Kita datang ngobrol aja, nggak usah minta amalan, ngobrol aja gitu. Kapan-kapannya Pak Tegar ya, 4 mobil juga cukup kali, saya 1, Pak Dulur 1, nah udah cukup lah. Jadi jaraknya jangan ke yang mati, ke yang hidup aja, supaya nasihatnya dapat. Kalau ke yang mati doain, ke Cirebon mah doa aja, jangan minta ya supaya dagangan laku itu masuk musyrik, nggak boleh. Jadi orang NU banyak yang jarah salah. Wah, nanti kan satu mulut itu, satu Muharram, itu di Cirebon tuh banyak yang salah. Yang dari Tanjung Priok pengen laku. Saya ketahui, ibu kenapa itu? Pengen laku. Wah, ada yang di Garut tukang pedagang pengen laris. Saya nanya. Jadi kita jarah ke yang hidup aja lah. Paling tidak ke Cirebon, ke Banten itu. Nah ini mana dari Al-Quraisy, kepanjangan dari Al-Quraisy itu luar biasa. Kalau kita ingin mendapat keutamaan, maka kita juga harus mengikuti suku dan budaya, bangsa, kebiasaan, adat yang baik. Ada dalilnya Ustaz, apa enggak syirik? Dulu ada zaman saya teman Pak Dulil itu mau berangkat haji sampai ke orang tua aja nggak minta maaf, nggak mau, nggak ada dari nabinya, nggak usah disebut namanya. Pengurus Al-Huda malah ini, yang sekarang. Ben nggak dengar ini ya? Udah, orang lain yang mesti pindah gitu ya. Pak, sampai mau haji nggak mau pamit sama orang tua, bid'ah. Saya nangis, saya pembimbingnya kan tanya Pak dulu. Ternyata Rasulullah ketika Sayyidina Utsman mau umroh, hadisnya sahih. Wahai Utsman, doakan aku di Multajam. Rasulullah kepada Sayyidina Utsman. Ini anak ke bapak. Rasulullah kepada sahabat. Jadi kalau kita ada yang mau haji, ada yang mau umroh, ada yang mau ziarah misalnya ke Banten, boleh nggak nitip doa? Tolong saya supaya didoakan juga oleh Abuya Syar'i atau Abuya Munfasir. Boleh. Dalilnya itulah Nabi kepada Sayyidina Utsman. Nah ini Al-Quraisy. Jadi kita tuh kalau begitu, makna Al-Quraisy di sini bisa dimaknakan juga Pak Haji Tegar bahwa kita harus kumpul dengan orang-orang yang baik, orang-orang beriman, orang-orang yang saleh, orang yang punya integritas, gurunya jelas pesantrennya. Karena dari saya ke Kresek, Kresek ke Cirebon, Cirebon Wali Songo ke Samudra Pasai, Samudra Pasai ke Mekah, Mekah ke Rasulullah. Jadi ilmu yang di saya itu tasalsul sampai jelas. Nah itu akan membawa keberkahan semuanya. Nah inilah kenapa punya guru harus yang jelas asal usulnya. Sampai di sini sudah kurang 15 ya. Panjang Pak ngaji kita tuh kalau dibaca cuma selesai tamat. Yang penting kan penjabarannya ya. Jadi alhamdulillah Pak Dulil, Pak Haji Togar, Pak Prayitno, Pak Parno, Parni, Pak Samsuri semuanya ada dah. Ya, mari kita semangat. Insya Allah Pak Haji Togar sudah membuat kaos kita. Warnanya biru, mereknya Polo, dicetak di tempat yang the best. Kita pakai nanti satu saat kita foto bersama. Dibordir lagi ya.
Kita doakan sekali lagi, semoga kita semua dalam keberkahan, rezeki kita, umur kita, anak-anak kita oleh Allah jadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Karena kebanggaan kita saat terkujur seorang diri di alam kubur adalah kita meninggalkan anak-anak yang soleh dan solehah. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan di majlis zikir. Ya Allah, wafatkan kami di majlis zikir-Mu ya Allah, di majlis Rasul-Mu ya Allah, di majlis Yasin-Mu ya Allah, di majlis ayat-ayat-Mu ya Allah, di majlis hadis-hadis-Mu ya Rasulullah, di majlis di mana para ulama menyampaikan nasihat ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Ya Rabbna, berikan kesempatan kepada kami untuk memperbaiki diri kami, sehingga saat kewafatan datang kepada kami, Engkau ridho kepada kami, Engkau menerima iman Islam kami, Engkau menerima ibadah kami, Engkau menerima tilawah Yasin kami, Engkau menerima tahlil kami, Engkau menerima tasbih kami, takbir kami, hamdalah kami, salawat kami ya Allah. Jadikan amalan yang kecil ini yang berharga untuk kami, untuk hidup kami ya Allah. Di era kehidupan saat ini yang begitu banyak ujian dan cobaan dengan wabah ini ya Allah, tetapi yang lebih berbahaya adalah virus yang merusak kepada iman kami, kepada takwa kami, kepada kesolehan kami, kepada tersambungnya silaturahim kami dengan keluarga dan saudara-saudara kami. Ya Allah, berikan kesempatan kami untuk mereguk nikmatnya iman dan Islam, mereguk nikmatnya persaudaraan, mereguk nikmatnya ayat-ayat Yasin yang kami baca di malam Jumat dan setiap malam Jumat. Jadikan ini adalah zikir keistiqomahan bagi kami saat kami akan bertemu denganmu ya Allah. Kami tidak begitu banyak amal, tidak banyak ilmu, tidak banyak bekal, tapi jadikan zikir ini menjadi bekal untuk kami untuk bertemu dengan rahmat dan ampunan-Mu. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa ayah ibu kami. Rahmatilah ibu bapak kami. Masukkan ke dalam surga-Mu ibu bapak kami yang telah wafat ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, kami mohon kepadamu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ampuni dosa kesalahan kami, aniaya kami. Jika Engkau tidak mengampuni kami, kami termasuk orang-orang yang rugi ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Lindungi kami dari wafat yang su'ul khatimah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina. Allahumma anjil rahmah wal maghfirah ala ahlil kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma iftah lana abwabal barakah wa abwabal quwwah wa abwabas salamah wa abwabas sihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ya Allah, sembuhkan saudara kami yang sedang sakit. Ya Allah, sembuhkan saudara kami yang sedang sakit. Ya Allah, sembuhkan saudara kami yang sedang sakit, Haji Mamat, Haji Endai, Haji Qasim dan keluarga kami ya Allah, dan kabulkan doa kami di malam ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz Abang Harus yang menyampaikan tausiah dan pengajaran kita Taufik. Insyaallah apa yang kita pelajari pada malam ini dapat kita resapi untuk apa yang kita amalkan pada hari-hari nantinya. Terima kasih juga pada Pak Samsuri yang telah memberikan kepada kita hidangan pada malam hari ini. Insyaallah berkah. Terima kasih pada Bapak yang telah hadir. Baik, kita tutup pembicaraan malam ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
santri yang santri di pesantren Cibatu. Cibatu nanti ke Cibatu.